السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ببعض الإبوسيمونيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ما زلنا مع قصة بني إسرائيل في القرآن وحديث الآيات من 40 حتى 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di pagi hari ini. Kita masih berada di dalam kisah Bani Israel. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 72. يعني هذه هي قصة بني إسرائيل الأولى في السورة من الآية 40 حتى 74. ربما لا نتم الآيات كلها يعني. Ini adalah kisah Bani Israel yang pertama ada di dalam Al-Quran, yaitu kita akan ceritakan dari ayat 40 sampai ayat 72, tetapi mungkin tidak sempat kita terangkat sampai ayat 72. قصة بني إسرائيل قصة مهمة للمسلمين. Kisah Bani Israel adalah kisah yang penting sekali bagi kaum muslimin. فهم سكان المدينة مع المسلمين. Mereka itu tinggal bersama-sama dengan penduduk Madinah. ولا بد أن يفهم المسلمون كيف يفكر اليهود. Tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin di Madinah, dan mereka kaum muslimin di Madinah itu harus memikirkan bagaimana cara berpikir orang-orang Yahudi itu, حتى يستعدوا للتعامل معهم. sampai supaya kaum muslimin itu siap bagaimana berinteraksi, bermuamalat dengan orang-orang Yahudi. الأمر الثاني لأن اليهود دائما يسببون المشاكل في المجتمعات. Yang kedua itu karena orang-orang Bani Israel selalu selalu menjadi penyebab masalah di dalam sebuah masyarakat. والأمر الثالث أن بني إسرائيل كانوا قادة العالم في زمانهم. Yang kedua yang ketiga, orang-orang Bani Israel itu selalu menjadi pemimpin dunia di zaman mereka. ثم إنهم خالفوا دائما. Lalu mereka selalu membuat perselisihan selamanya. وقد نزع الله عز وجل منهم الإمامة وحولها للمسلمين. Lalu Allah mencabut iman dari tengah-tengah mereka. إمامة. Lalu Allah mencabut imamah, kepemimpinan dari tengah-tengah mereka, dari bangsa mereka. Lalu Allah memindahkannya ke kaum muslimin. حتى يتعلم المسلمون أنهم إذا خالفوا ستسحب منهم الإمامة. Sampai orang-orang muslimin ini tahu setiap Bani Israel itu membuat masalah, membuat perselisihan, maka pasti akan dicabut kepemimpinan dari mereka. وكذلك المسلمون. Dan seperti itu juga kaum muslimin. Kalau kita juga buat masalah, maka akan dicabut nanti kepemimpinan dari kaum muslimin. الآن لنبدأ الآية الأولى في قصة بني إسرائيل. Sekarang mari kita memulai kisah daripada Bani Israel. الله سبحانه وتعالى ينادي عليهم يا بني إسرائيل. هذا نداء للتذكير بالنبي الصالح أبيهم يعقوب عليه السلام. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Ini adalah panggilan sebenarnya untuk bapak mereka, Nabi Yakub. وهو عبد صالح. Dan Nabi Yakub adalah seorang hamba yang soleh. فإذا ناديت على الولد باسم أبيه الصالح فكأنك تقول إلزم طريق والدك. Seolah-olah kamu kalau memanggil orang dengan nama orang tuanya yang soleh, seolah-olah kamu ingin mengatakan kepada anak itu, wahai anak, jadilah kamu seperti orang tua kamu yang soleh. اذكروا نعمتي التي عليكم. لا بد أن تتذكروا نعم الله وتشكروها. Uzkuru ni'mati alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, yang patut untuk kalian syukuri. السورة ستمشي بنظام. Surat ini akan berjalan dengan nizam, dengan peraturannya, dengan sistematikanya. ستذكر النعم
dia akan mengingatkan nikmat-nikmat dulu لبني إسرائيل kepada Bani Israel, ثم تحذر المخالفة lalu mengingatkan mereka atas pertentangan yang mereka buat. الله سبحانه وتعالى أول ما نادى بني إسرائيل في القرآن قال وأوفوا بعهدي. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, memanggil Bani Israel pertama sekali di dalam Al-Qur'an itu perintahnya adalah ya Bani Israel aufu bi'ahdi. Tunaikanlah perjanjian. حافظوا على العهود والمواثيق مع الله سبحانه وتعالى. Ya, tunaikanlah perjanjian denganku, yaitu jagalah perjanjian yang telah dibuat antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. نحن المسلمين مطالبون بهذه الآيات وإن كان الحديث لبني إسرائيل. Kita juga kaum muslimin sangat membutuhkan ayat ini, walaupun ayat ini sebenarnya peruntukannya untuk orang-orang Bani Israel. ما هو العهد الذي بين العبد وربه؟ Apa perjanjian antara kita dengan Rabb kita? أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. Ya, perjanjiannya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu hak antara hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Rabbnya? حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Hak Allah dari ke atas hamba-hambanya adalah supaya mereka hamba-hambanya ini menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. وحق العبيد على الله أن يدخلهم الجنة إن هم عبدوه سبحانه وتعالى. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah memasukkan mereka ke dalam surga setelah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. طيب هذا الحق تفضل منه سبحانه وتعالى. Hak ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. فلو أن كل الخلق أطاعوا الله تعالى ما زادوه شيئا سبحانه. Kalau setiap makhluk taat kepada Allah, maka tidak ada yang menjadi nilai tambah bagi hamba-hamba yang taat ini. ثم إنه لا توجد عبادة تستحق الجنة. Lalu sebenarnya tidak ada ibadah yang berhak mendapatkan surga. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali karena mendapatkan rahmat Allah. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Para sahabat bertanya, kamu juga ya Rasulullah? Maksudnya masuk surga bukan karena amal tadi, bukan karena, tapi karena rahmatnya. Lalu Rasulullah menjawab, begitu juga saya pun masuk surga karena rahmat Allah. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم حافظوا على العهود والمواثيق أعطيكم جنات. Oleh karena itu Allah mengatakan ufi bihadiku, tunaikanlah perjanjian antara kalian denganku, maka aku akan tunaikan perjanjianku dengan kalian, yaitu memasukkan kalian ke dalam surga-surga. وإياي فارهبون. انظر لا تخافوا غيري. Dan wa iyaya farhabun, jangan kalian takut kepada selain aku. الله سبحانه وتعالى لماذا يقول لهم هذا؟ Kenapa Allah mengatakan ini kepada mereka? وهذا أول نداء لبني إسرائيل في القرآن. Ini adalah awal panggilan yang pertama untuk Bani Israel di dalam Al-Quran. لأن بني إسرائيل كانوا كثير الخوف. Karena orang-orang Bani Israel itu banyak sekali takutnya. يخافون الدنيا وما فيها. Mereka takut sekali nggak dapat dunia dan mereka takut sekali dengan dunia dan تقلب الزمان. lalu mereka takut dengan
pergantian zaman. يخافون الحكام. Mereka takut dengan para pemimpin dunia. يتنازلون عن العبادات. Lalu mereka يتركون العبادات. Lalu mereka meninggalkan ibadah. يخافون من المستقبل. Mereka takut dengan masa depan. لذلك دائما يفتشون عن المال والقوة. Oleh karena itu mereka selalu berusaha mencari harta, mencari kekuatan. حتى يؤمنوا مستقبلهم كما يظنون. Sampai mereka itu merasa tenang, nyaman dengan masa depan mereka. Sebagaimana mereka sangkakan. Allah Subhanahu wa taala يقول لا تخافوا من مستقبل ولا من حاضر إياي فارهبون لا تخافوا أحدا إلا أنا فقط. Allah mengatakan, jangan kalian takut dengan masa depan. Bahkan jangan kalian takut dengan masa sekarang. Takutlah hanya kepadaku. Berharaplah kepadaku. ولذلك جاءت الآيات وإياي فارهبون ولم يقل فارهبوني. Oleh karena itu ayat yang datang iya ya farhabun, kepadaku itu ada makna saja, kepadaku saja kalian takut, bukan wala tarhabuni, tarhabunani. Jangan kalian takut kepadaku. هذا أيضا نداء للمسلمين. Ini adalah panggilan kepada kaum muslimin. لا ينبغي للمسلم أن يخاف من المستقبل. Tidak patut bagi kaum muslimin itu takut dengan masa depan. دائما المسلم يفكر أنا أريد المال حتى أكون في المستقبل سعيدا في أمان هكذا. Kan kaum orang muslimin bisa berpikir seperti itu juga. Saya harus banyak harta supaya di masa depan saya aman, nyaman gitu. لا وهذا خطأ. Itu salah cara berpikir. المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. Masa depan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. لا ينبغي لمسلم أن يخاف من المستقبل. Tidak patut kaum muslimin itu takut dengan masa depannya. لأن المستقبل والحاضر والماضي كل بيد الله سبحانه وتعالى. Karena masa depan, masa sekarang dan masa lampau ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. أحيانا نخاف من المستقبل. Terkadang kita takut dengan masa depan. فننسى الحاضر الذي نعيشه. Lalu kita melupakan masa yang sekarang yang kita hidup di dalamnya. الآن أنت معك الحاضر. Sekarang kamu kan bersama masa sekarang. تملك هذه الفرصة. Maka kamu menguasai kesempatan ini, memiliki kesempatan ini. تستطيع أن تعمرها بالعبادة والطاعة. Kamu mampu untuk melakukan berbagai ibadat dan ketaatan di dalamnya sekarang. لكن يأتي إليك الشيطان يشغلك دائما بالمستقبل. Tetapi setan itu selalu datang ke dalam hati kamu dan selalu menyibukkan pikiran kamu dengan masa depan. Allah Subhanahu wa taala yaqul asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada kamu, syaitan itu selalu menakut-nakuti kamu tentang kemiskinan. Hatta tufakkira katsiran fid dunya wa tahsilha. Sampai kamu selalu memikirkan dunia dan bagaimana cara mendapatkannya. Fatanshagil 'anil akhirah. Lalu kamu sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Hatta tu'ammin al-mustaqbal, sampai kamu merasa kamu sudah nyaman, aman, tenang dengan masa depan kamu. Alladhi rubbama anta la takunu fihi aslan. Astagfirullah. Yang mungkin bisa saja ternyata kamu nggak sampai umurnya di masa depan itu. دائما يأتي إليك لابد أن تفتش عن المال، لابد أن تبحث عن المال، لابد. Ya, kamu selalu berpikir kamu harus mencari harta, harus mencari uang, harus mencari ini, menghasilkan ini dan lain sebagainya. ثم يفوتك الزمان الجميل. Lalu kamu kehilangan kesempatan masa waktu kamu yang indah. الآية التي بعدها. Lalu ayat setelahnya. وهذه النداءات الأولى في القرآن الكريم في هذا الترتيب الفريد الآن. Dan ini adalah panggilan pertama kepada mereka di dalam Al-Quranul Karim, di dalam
urutannya ya, secara urutan. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني يا بني إسرائيل آمنوا بالقرآن العظيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Ya, wahai Bani Israel, berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, ya, yang telah membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu berimanlah wahai Bani Israel. ما سبب kepada Al-Quran yang kuturunkan kepada Muhammad SAW. عفوا ما سبب هذه الدعوة؟ لماذا الله يدعوهم إلى الإيمان بهذا الكتاب؟ Apa sebab panggilan ini? Ya, yaitu panggilan kepada mereka untuk beriman kepada kitab Al-Quran ini. لأنه مصدق لما بين أيديهم يعني لأنه يتوافق مع التعاليم التي عندهم في التوراة. Karena mereka sudah mendapati ada kesamaan, ada kesesuaian, ya, kebenaran di dalam Al-Quran ini terhadap apa yang ada di dalam Taurat mereka. ولا تكونوا أول كافر به. الله سبحانه وتعالى يحذرهم لا تكفروا لا تكونوا أول من كفر بالنبي وبالقرآن. Oleh karena itu Allah mengatakan jangan kalian menjadi orang pertama yang kafir. Ya, orang pertama yang kafir terhadap apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. فماذا فعلوا؟ Lalu apa yang mereka lakukan? كانوا أول كافر بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. Justru yaitu mereka menjadi orang-orang pertama yang kafir, mengingkari Al-Quran. كانوا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم Mereka dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, كانوا يقولون لأهل المدينة سيأتي نبي في آخر الزمان سنقاتلكم معه. mereka mengatakan begini, akan datang nanti di akhir zaman ini seorang nabi kepada kalian, kepada مدينة Arab, penduduk Madinah, kepada penduduk Madinah. Akan datang seorang nabi kepada kalian. Dia akan ikut berperang bersama kalian. نحن سنتبعه. Kami, ya, orang Yahudi itu akan ikut bersama dia. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أول من كفر به. Lalu ketika Nabi datang, justru mereka menjadi makhluk pertama yang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لذلك Oleh karena itu, احذر أن تكون أول عاص أول كافر أول مخالف. berhati-hatilah kamu daripada kamu menjadi orang pertama yang maksiat, orang pertama yang kafir, orang pertama yang ingkar. من أول من قتل إنسانا في التاريخ؟ Siapa orang pertama yang membunuh manusia? قتل قابيل هابيل. Yaitu Qabil membunuh Habil. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? يقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول وزرها. Ya Allah. Rasul mengatakan Sallam, tidak ada seorang pun ya di dunia ini yang membunuh itu dosanya ditanggung oleh orang pertama yang melakukan pembunuhan. لماذا؟ Kenapa? لأنه الأول. Karena dia yang pertama. أول إنسان يعصي بمعصية. Orang pertama yang melakukan maksiat, والناس يقلدونه. lalu orang-orang lain mencontohnya. الذنب الذي سيأتي من هذا الذنب في رقبة هذا الرجل. Dosa yang ditanggung oleh orang-orang berikutnya akan ditanggung di pundak pelakunya yang pertama. لأنه المبتدع الأول. Karena dia pelaku pertamanya. لذلك احذر أن تكون الأول في الشر. Oleh karena itu berhati-hatilah kamu daripada melakukan sebuah kejahatan kamu yang pertama pelakunya. وكل من كان أول في الخير كان له الثواب الأعظم إلى يوم القيامة. Dan setiap orang yang melakukan kebaikan dialah pelaku pertamanya, maka dia akan mendapatkan pahala untuk pelaku-pelaku berikutnya sampai
hari kiamat. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencontohkan sunnah hasanah, ya, perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan setelahnya sampai hari kiamat. الآن فكر. Sekarang pikirkan, ما العمل الذي ينبغي أن تفعله ليكون لك الأجر إلى يوم القيامة حتى بعد موتك. apa amal yang harus kamu lakukan supaya amal ini dicontoh oleh banyak orang sehingga kamu mendapatkan pahalanya setelah kamu tiada sampai kamu nanti hari kiamat mendapatkannya. لا بد أن يكون لك مشروع مستمر بعد موتك. Hendaknya kamu punya proyek amal yang terus menerus, عمل صالح. ya, yaitu amal soleh, ya, yang terus menerus itu ada dia sampai kamu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب. Dan Nabi SAW sudah membukakan kepada kita pintunya. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. Jika mati seorang anak Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. الآن فتش أي الأعمال تستطيع. Nah, sekarang kamu cari apa amal itu yang kamu mampu membuatnya. ثم ذكر العموم صلى الله عليه وسلم: كل من سن سنة حسنة فله أجرها إلى يوم القيامة. Lalu orang-orang semuanya akan mencontohnya, dan lalu setiap orang yang mencontohnya akan mengalirkan pahala kepada orang pertama yang melakukannya. لماذا أول الكفار سيحاسب على من يتبعه؟ لماذا أول القاتلين سيحاسب على من قتل؟ Oleh karena itu, kenapa orang pertama yang melakukan kekafiran maka لماذا أول الكفار سيأخذ إثم من تبعه؟ Kenapa orang yang pertama kafir maka dia akan dihisab juga dosa-dosa orang yang mengikuti kekafirannya. Orang yang pertama melakukan pembunuhan tadi akan dihisab juga dosa orang-orang membunuh yang melakukan setelahnya. حتى لا ننشر الفاحشة والمعصية في المجتمع. Itu dibuat begitu supaya tidak cepat menyebar perbuatan maksiat dan kemungkaran itu. الإسلام يريد أن يحارب كل بلية في المجتمع. Islam ini selalu ingin memerangi semua musibah, malapetaka yang ditimbulkan oleh sebuah masyarakat. الإسلام دائما يحب البناء. Islam itu senantiasa mencintai pembangunan. لذلك دائما oleh karena itu senantiasa سيعاقب كل من يضع في الأرض المخالفات. akan ditimpakan كل من يضع في الأرض المخالفات. Setiap orang yang menyebabkan kerusakan, ya, kemungkaran di muka bumi, maka dia akan mendapatkan dosanya. ثم نهاهم فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تضحوا بهذا الكتاب. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang mereka, ya, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini. كيف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ Bagaimana, ya, mereka menjual ayat-ayat di dalam kitab dengan harga yang murah? يحرفون المعاني بالرشوة. Mereka merubah makna-makna yang terdapat di dalam kitab biriswah. يأخذون الرشوة كورupsi.
mereka mengkorupsi ayat-ayat itu. يأتي أحد إليهم إلى البابا إلى الحاقام إلى هؤلاء عظماؤهم. Mereka datang kepada rahib namanya pendeta-pendeta Yahudi. Nah, ulama Yahud. Nah, mereka datang kepada baba Yahudi itu, pendetanya lah gitu. Haqam namanya. Haqam namanya, ulamanya gitu. Kalau di Nasrani pendeta, kalau di Yahudi Haqam. Mereka datang kepada Haqam, ya, pendeta-pendeta Yahudi itu gitu. Terus فيدفعون له المال. Lalu mereka menyerahkan uang. فيفتون لهم بما يشاءون. Lalu mereka meminta fatwa dari pendeta-pendetanya ini. Lalu pendetanya ini pun memberikan fatwa yang mereka inginkan. تريد ماذا؟ Kamu mau apa? حلال، هذا حلال طالما أنك تدفع المال. Maunya ini halal. Ya sudah halal. Pokoknya masuk uang. هذه مشكلة رجال الدين. Inilah masalah tokoh-tokoh agama. الإنسان يعطي الناس ما يريدون. Manusia ya selalu memberikan mereka apa yang tokoh-tokoh agama itu selalu memberikan orang lain, masyarakat, apa yang masyarakat inginkan, apa yang jamaah inginkan. نحن دائما عندنا مشكلة مع أكثر رجال الدين إلا من رحم الله. Kita ini senantiasa selalu punya masalah, ya, selalu timbul masalah dari tokoh-tokoh agama ini adalah yaitu هذا ليس خاص باليهود. yaitu tadi نحن عندنا مشكلة مع رجال الدين، أكثر رجال الدين. نحن المسلمين عندنا مشكلة أيضا مع رجال الدين. Kita juga punya masalah yang ditimbulkan oleh para rijaluddin, tokoh-tokoh agama. Sebagaimana agama lain juga masalahnya selalu dari tokoh-tokoh agama. أكثر الناس من المنشغلين بالعلم, kebanyakan manusia yang menyibukkan diri dengan ilmu, ممكن يعطون ما تشاء من أجل المال. Mungkin mereka akan memberikan apa yang kamu inginkan berdasarkan harta. يعطون الحكام ما يشاءون من أجل المال. Contoh, mereka memberikan fatwa gitu ya, memberikan fatwa kepada pemimpin-pemimpin, pada penguasa yang dengan fatwa yang diinginkan. Itu karena uang أو منصب atau karena supaya dapat mansib, jabatan. Allah Subhanahu wa taala يقول لا تفعلوا هذا يا علماء. Allah mengatakan, jangan kalian lakukan itu wahai para ulama. لا تبع دينك لأحد. Jangan kamu jual agamamu kepada siapapun. الدين لا يباع. Agama ini tidak bisa dijual. أنت إذا بعت دينك خسرت الدنيا والآخرة. Kamu kalau sekali menjual agamamu, maka kamu akan rugi akhirat kamu. والدنيا كذلك. Dunia juga seperti itu. فالناس لا يحبونك. Maka masyarakat mulai kan tidak menyukai kamu. يقولون هذا من أجل المال يفعل ما هذا. Masyarakat juga akan mengatakan kepada kamu, dia itu melakukan itu, ya, tunduk itu misalkan, memberi fatwa yang salah tadi dia karena harta itu. فالناس لا يحبون مثل هذا. Karena uang itu. Maka masyarakat tidak menyukai itu kan. لا يريدون أن يسمعوا له لهذا العالم أو هذا الداعية أو هذا الواعظ. Lalu masyarakat mulai tidak menyukai, ya, mulai tidak mau lagi mendengarkan tausiah-tausiah mereka, tidak lagi mau mendengarkan nasihat ceramah mereka. ولذلك ستأتي أيضا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri." Apakah kamu, ya, menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan, tetapi kamu sendiri melupakan diri kamu? لكن انظر في ختام هذه الآية. Tetapi lihatlah di penutup ayat ini, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا ثمن قليل. Jangan kamu jual agama ini dengan harga yang murah. Dunia ini
harta mereka itu murah sekali. ربما يقول لا ليس ثمنا قليلا أنا سآخذ تريليون. Mungkin kamu akan berkata, oh, enggak murah ini banyak duitnya, mahal. Mungkin kamu dapat 1 triliun dari proyek itu. 1000 triliun. Atau 1000, ini dah kelas هذا negara. ثمن قليل. Atau 1000 triliun. Bahkan 1000 triliun itu sedikit. لماذا؟ Kenapa? لأنه مقابل الآخرة. Karena 1000 triliun ini kamu jualnya dengan akhirat kamu. الآخرة مع أي شيء فهذا الشيء قليل. Akhirat jika dibandingkan dengan apapun yang duniawi ini, maka gitu. Ya, sahih. Maka dunia ini kecil, murah sekali, rugi kamu. ماذا ستحصل؟ Apa yang akan kamu dapatkan? ستكون ملك الدنيا كلها. Kamu akan ولا بد. كيف؟ ولو أصبحت ملك الدنيا كلها. Walaupun kamu menjadi raja di dunia ini, هذا ثمن قليل بجوار الآخرة. Dengan menjual agama itu, walaupun kamu menjadi raja di dunia ini, itu kecil, itu murah sekali. لماذا ثمن قليل؟ Kenapa itu harga yang sedikit, harga yang murah? لأنه يوما ما سيزول. Karena itu di suatu waktu dia akan hilang. والآخرة خير وأبقى. Dan akhirat itu lebih baik dari dunia ini, dan abqa, dan dia tidak akan hilang, dia kekal. ولذلك الإنسان حينما يفيق يوم القيامة. Oleh karena itu manusia setiap kali dia itu mengejar akhiratnya, يقول يا ليتني قدمت لي حياتي كأنه لم يعش. Oh maaf, ya Fik di situ. يعني كأن الإنسان في الآخرة سيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني كأنه لم يعش بعده، كأن حياته لم تبدأ إلا الآن. Maaf ya, tadi saya mengejar akhirat. Oleh karena itu manusia jika tadi sudah berada di dalam pengadilan akhirat nanti, maka mereka akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai menyesal, oh seandainya aku dulu nggak hidup begitu. Al-hayah lam tabda ba'd. Ya, karena kehidupan ternyata dulu itu belum dimulai. Limadha hayatuna lam tabda? Kenapa kehidupan kita ini belum dimulai sebenarnya? Al-an man akthar wahid ya'ish? Sekarang siapa yang paling panjang umurnya? 150? Orang yang berumur 150? Hal wahid عنده 200 عام موجود الآن في الدنيا؟ Apakah ada sekarang di dunia yang orang umurnya 150 tahun? أو 200 ada? طب 200 tidak apa? Oke, 200 tahun ada nggak? Tidak ada. 300? 300? 1000? Mungkin 200 ada. Miatain ada. 200 ada. الآن موجود؟ Oh الآن؟ nggak salah di TV Cina. طيب. لا بأس. Nggak sampai طيب. 200. Kalau 1000? Tidak ada 1000? Siapa yang ada orang umur 1000 tahun sekarang? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya 1000 tahun hidup kalian itu di sisi Allah itu cuman 1 hari saja. انظر يوم واحد من العذاب يساوي 1000 سنة من حياتنا نحن. Jadi 1 hari nanti kita diazab itu sama dengan 1000 tahun dunia ini kita diazab. إذن الدنيا مهما عشنا فيها نحن لم نعش. Jadi kita di dunia ini walaupun dah hidup 1000 tahun, kita kayak belum hidup apa-apa, baru sehari kan? يعني نحن لو عشنا 100 عام. Jadi kalau kita hidupnya cuma 100 tahun, كم يساوي في هذا؟ kira-kira berapa jam cuman itu? عدة ساعات فقط. Paling hanya beberapa jam saja. حياة تسمى حياة وهي بضعة ساعات. Ya, kehidupan yang disebut dengan hidup ini ternyata dia hanya sebuah kehidupan yang singkat. هذه حياة قليلة لا تسمى. Jadi ini ternyata kehidupan yang singkat, tidak pantas pun disebut dengan hidup. ثمن قليل. Maka itu
dunia yang dikejar-kejar tadi itu disebut dengan samanun qalil, harga yang murah. Wa iyaya fattaqun la takhafu ghairi. Dan kepadakulah kalian takut. Jangan takut kepada selainku. Ij'al bainaka wa baina ma'siyati wiqaya wa himaya. Jadikanlah antara diri kalian dan diriku wiqaya, ya, benteng, ya, penjaga, ya, daripada maksiat. انظر ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل لا تحرفوا الكلمة عن مواضعه يا بني إسرائيل. Oleh karena itu Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara hak dengan kebatilan. انظر Lihatlah, هؤلاء يخلطون. karena mereka orang-orang Yahudi itu selalu orang Bani Israel mencampur adukan. معهم حق. Mereka di sini ada kebenaran, لكن يدخلون فيه التحريفات. tapi di dalam kebenaran ini mereka memasukkan kemungkaran. إما يغيروا الأحكام Apakah dengan cara mereka merubah hukum-hukumnya, أو يكتموا الأحكام, atau mereka menyembunyikan hukum. ويكتمون الحق وهم يعلمون. Dan mereka, kalau bilang begini, wa yaktumunal haqq, mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu benar. انظر هذه مشكلة كبيرة الآن. Lihatlah, ini sekarang menjadi masalah pada hari ini. هذه النداءات لبني إسرائيل هي أيضا نداءات للمسلمين. Ini kan panggilannya tadi kepada orang-orang, ayat ini untuk orang-orang Bani Israel. Tetapi sebenarnya ini juga panggilan untuk kita, kaum muslimin. حينما تسمع يا بني إسرائيل لا تقل هذا ليس لي. Ketika kamu mendengarkan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ketika Allah memanggil wahai Bani Israel, maka jangan kamu anggap, kamu sangka, itu bukan untuk aku gitu. لا هذا نداء لك. Tidak, itu juga panggilan, seruan untuk kamu. الله يقول لك لا تكتم الحق أبدا. Allah juga berkata kepada kamu, jangan kamu sembunyikan kebenaran selamanya. إذا رأيت الحق فقل هذا حق. Jika kamu nih melihat, mengetahui sebuah kebenaran, ya, maka kamu jangan diam. نحن مشكلتنا الآن أكثر المسلمين. Masalah kita sekarang, kebanyakan kaum muslimin ini, أننا نكتم الحق ونحن نعلم. kita suka sekali menyembunyikan yang benar, menyembunyikan kebenaran, dan padahal kita tahu mana yang benar. ربما نخاف. Ya mungkin kita karena takut. ربما نخسر شيئا في الدنيا من أحد. Mungkin kita takut rugi karena rugi sesuatu gitu ya. الله يعلمهم. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka أن يقولوا لا. kaum muslimin, المسلمون واليهود. Allah mengajarkan kepada manusia, ya, kaum muslimin Yahudi, untuk berani katakan tidak. لابد أن تقول لا حينما ترى الخطأ قل لا هذا خطأ. Kamu harus mau mengatakan tidak. Setiap kamu melihat kebatilan, setiap kamu melihat sebuah kesalahan. إذا رأيت حقا وصوابا قل هذا حق وهذا خطأ. لا تكتم الحق وأنت تعلم. Ya, maka minimal ketika kamu melihat sebuah kebenaran, ya, ini yang benar, ini yang salah, maka kamu katakan, ya, yang ini yang benar gitu. Ya. Jangan kamu sembunyikan, kamu diam yang benar itu. هذا هو الأصل في هذه المسألة. Inilah dasar daripada masalah ini. لكن ربما هناك قواعد. Tetapi mungkin di sana ada kaidah-kaidah تمنع الإنسان أحيانا من أن يقول الحق. Yang mencegah, yang menghalangi orang untuk mengatakan mana yang benar. لماذا؟ Macam kaidah. Kenapa? ربما يكون هناك ضرر أكثر من الضرر. Mungkin karena di sana
ada kemudorotan misalkan yang lebih besar ya daripada kemudorotan kalau harus menyembunyikan kebenaran tadi. طيب نوضح بمثال. Saya akan menjelaskan kata. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمار بن ياسر. Nabi SAW suatu hari didatangi oleh Ammar bin Yasir. قال له عمار بن ياسر إن المشركين أرادوا قتلي. Lalu Ammar bin Yasir berkata, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu ingin membunuhku. إذا لم أقل كلمة الكفر. Kalau saya tidak mengatakan kalimat kafir, kalimat kekufuran. إذا لم أسبك يا رسول الله. Kalau aku tidak menghinamu, mencacimu ya Rasulullah. ماذا أفعل؟ Maka apa yang harus aku lakukan? فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد لا بأس افعل. Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka menyuruhmu kembali mengucapkan kalimat itu, nggak apa-apa, ulangi saja, ucapkan lagi. هل هو سيكتم الحق؟ Apakah Ammar bin Yasir di sini menyembunyikan kebenaran? نعم. Ya, dia menyembunyikan kebenaran. ولذلك أنزل الله عز وجل آية في سورة النحل. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat An-Nahl, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. لماذا Kenapa نقول هذا؟ kita katakan ini? حتى ربما تجد بعض العلماء لا يتكلمون. Atau sampai kamu bahkan melihat ada ulama yang tidak mau berbicara, ربما هو خائف. berbicara kebenaran ya. Mungkin saja ulama itu takut. المهم أن هناك بعض العلماء بينوا الحق. Yang penting di sana ada ulama lain gitu yang menjelaskan kebenaran itu. تعرفون هناك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Kalian tahu nggak Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu? في زمن المعتصم Di zaman Al-Mu'tasim أرادوا أن يقول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق. Ya, mereka ya, menginginkan Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk. وكل العلماء في عصر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى Dan semua ulama di zaman Imam Ahmad bin Hambal خافوا من السلاح من السيف. itu takut ya, dengan pedang. لأن الحاكم يقتل العلماء مباشرة. أنت لا تقول القرآن مخلوق ستقتل مباشرة. Karena itu khalifahnya ya. Nah. Khalifahnya itu langsung membunuh kalau ada yang menentang ya. أنت لا تقول القرآن مخلوق ستقتل مباشرة. Kamu nggak mengatakan Al-Quran itu makhluk, akan langsung dihukum mati. كل العلماء تبعوا هذا القول. Maka waktu itu semua ulama ikut dengan penguasa itu. هذا مذهب المعتزلة يعني. Dan waktu itu penguasanya bermazhab Mu'tazilah. إلا الإمام أحمد بن حنبل وعالم آخر. Kecuali Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama yang lain. لا واحد فقط. Satu saja. لا الإمام أحمد بن حنبل وواحد فقط معه. Oke. Imam Syafi'i موجود. لا بعده هذا الإمام الشافعي. هذا في آخر عصر الإمام أحمد بن حنبل كان الشافعي مات رحمه الله. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hambal aja nih satu-satunya tinggal yang mempertahankan. ومعه عالم آخر. Dan dia ada satu lagi seorang ulama yang lain. وكل العلماء خافوا. Ya. Tetapi selain itu semua ulama itu takut dengan penguasa. الإمام أحمد بن حنبل قال القرآن ليس مخلوقا. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. وهذا العالم الآخر أخذوه ليعذبوه فمات في الطريق. Lalu ada nih satu ulama lain ya yang tidak mengatakan ya, yang juga sama seperti Imam Ahmad bin Hambal itu dibunuh lalu mati di jalan. بقي الآن من؟ Tinggal satu lagi siapa? أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل. Imam Ahmad bin Hambal. والناس كلهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل. Dan ini masyarakat menunggu apa kira-kira nih yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. إذا قال أحمد بن حنبل القرآن مخلوق الناس كلهم سيقولون القرآن مخلوق. Ini kalau sempat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, pada akhirnya mengatakan
Al-Quran itu makhluk, maka udahlah, semua manusia pada saat itu akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. خلاص الآن واحد فقط. Sudah tinggal satu orang ini saja Faqat. yang berani mengatakan Al-Quran bukan makhluk. فقال الإمام أحمد لا يجوز لي أن أقول القرآن مخلوق. Imam Ahmad benar mengatakan tidak boleh saya mengatakan Al-Quran itu makhluk. لأنني لو قلت هذا سيتبع الناس. Karena ini sempat aku katakan Al-Quran itu makhluk, orang semua akan ikut mengatakan Al-Quran makhluk. ضربوه Lalu penguasa mencambuknya, سجنوه memenjarakannya, حتى مرض مرضا شديدا sampai Imam Ahmad itu sakit parah. لم يتنازل عن هذا القول القرآن ليس مخلوقا. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah berpindah, tidak pernah berubah. Dia tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. سبحان الله خرج الإمام أحمد من السجن بعد ذلك. Subhanallah. Pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar ya, dari penjara. وإلى الآن نحن نقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. Oleh karena itu sampai sekarang kita mengatakan Imam Ahlus Sunnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. لأنه لم يكتم الحق. Karena dialah yang tidak mau menyembunyikan kebenaran. لكن هل العلماء الآخرون آثمون؟ Tetapi apakah ulama yang lain berdosa? لا ليسوا آثمين. Tidak, mereka tidak berdosa. لأن هذا اضطرار. Karena itu waktu itu terpaksa. والحمد لله أن هناك بعض العلماء قالوا الجواب الصحيح. Dan alhamdulillah di sana ada sebagian ulama yang masih mau mengeluarkan jawaban yang benar. متى تكون الأمة آثمة؟ Kapan nih sebuah umat ini semuanya menjadi berdosa? إذا كانوا كلهم يكتمون الحق. Jika semua mereka ini menyembunyikan kebenaran. أما لو قال بعضهم الحق والآخر كتم فليست مشكلة. Adapun kalau sebahagiannya mengatakan kebenaran, sebahagiannya ya menyembunyikan ya, kebenaran, tidak mau mengatakan kebenaran tadi, maka tidak masalah. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يكون هناك صلة بينهم وبين الله تعالى. Ya, wa aqimus shalat wa atuz zakat. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. نعم لابد أن تكونوا مع الطائعين. Hendaknya kamu senantiasa bersama orang-orang yang taat. نكتفي بهذا. Kita cukupkan sampai di sini. حتى لو أحد عنده سؤال. Sampai kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan. والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.